पिला हम घर काम करते तो तांको नहीं सी बहुत गुड़ा पैसा पाइबे मो हस्बैंड टू क्षमा करदे मैडम आम एवं ना टोटाली घटना परिष्कार भाव में बुझीदेलु जे से प्लाय टका आपण स्वामी ठारू पैसा पाइबार था आपण जाइए करज सुझापी तो आज दीर्घ 17 वर्ष लान मैरेज करी पाखे अच्छी तो सी मते बहुत किसी निर्यातना दौन घरे परिवार लोक भी 17 वर्षर वैवाहिक जीवन 14 वर्षर पुओ मैडम आपण निजे कौन कहते कि बुझीपार तो आपण को 17 वर्ष बोधे 17 मसे भाया लगुच आउ नुहे तो कौन आपण कहवा अनुजाई जदि शाशुर लोक कि आपण स्वामी आपन को एत दुख दौले एत कष्ट दौले आपण 17 वर्ष छाड़ू 17 दिन भी आपण से घरे रही पारि न थांते हठात आपण किछि दिन पई गैप हो जाउचंती तापर आसी गणमाध्यम रे आसी कहउचंती जे मो 17 वर्षर वैवाहिक जीवन भारी पिता थला एवं मु भारी कष्ट सहिछि एहा कहबा ठीक हबो कि जे आपण पार्टीर स्वाद एबे बदली जाइछि अरे बाप रे मैडम आपण ठीक रे अछंती काम पाइला दुनिया लोक आपण को जी भी जहाँ कहतु आपण चुप कि बसुना कौन फरक पड़ुची मो तापर आपण को आग स्वामीटा 1 नंबर गब गांडूटा अरे घरे अंगुर पचुची बाहर लोक आसी घर अंगुर खाई जाउचंती ये जाइचंती बारिकी बरकोली गोटिया को तापरे जे 14 वर्ष पिला नै कि कहउचन सी एक्चुअली नेग्लेक्ट तांको परिवेश बहुत कदर्य परिवेश तो मते लागुच जे आपण सुंगी सांगी किरी माताल हेकरी मंतव्यटा दउचंती आपण जो शब्दटा कहले जे सेटा बहुत कदर्य परिस्थिति थिला आपण भूली जाउचंती जे 17 वर्ष आपण सेही परिवेश रे ही रहउतले सेही भात हांडी रे आपण भात खाइचंती सेही बिछणा रे आपण सोइचंती एवं शेष रे सेहीटी गोटे पुत्र भी आपण लाभ करिचंती जदि आपण पई आज से जगह कदर्य परिस्थिति हे जाउची ता माने आपण भी एबे कदर्य ही सारी थेबे पिला हम घर काम करते तो तांको नहीं सी बहुत गुड़ा पैसा पाइबे मो हस्बैंड टू विश्वास करते मैडम ये पदे कथा शुणी बोली मु घंटा है आप मुह को चाहकी बसी पूरा चातक भलिया अरे आजिका डेट रे आगे एडवांस देले भी तथापि काम हो पारुनी ताहले से पिला एते बाकी रखिकी आपण घर काम सी कहीं करूला पुणी प्लाय सेटिंग अरे सी तो पुणी पेट पाई करूला नाट किंतु तार नजर थला पेट तल को जाइए जो बाट तो सी भीतर दी जन भीतर गंडगोल भी होता थाना चौक मारपीट पर्यंत होगा कहला मु पैसा देनी तुम किस करू से पिला मते बार बार फोन मारे भाउजी को पैसा दौना मु किस बोले मु कहबाकू गले नाई मैडम आपण जहाँ कहते अक्षर अक्षर सत कथा आपण स्वामी डाकिकी घर काम करोले जदि आपण स्वामी पैसा दे न पारे ताले से स्वामी की फोन करी कहबो ना आपण कहीं फोन करी कहूला तापर आपण नंबर ताकू देला किए डिवोर्स पेपर पहुंची 2 दिन पर सी एमती मो संगे ब्लेम करिचन 17 काल वर्ष भितर आपण केबे भी कोर्टर दुआर बंध देखि नथले किंतु दुर्भाग्यवशत किछि दिनर गैप आपण 2 जन को अलग कर दउछि कारण कौन हो पारे जेतले हमको बेस्ट मिल जाए ना ऑटोमेटिक हमको पुराना लगे वेस्ट अबे साले अबे प्रूफ तो कौन सी पाइना मीडिया वाला जाके चेक करले पब्लिक जाके चेक करले घर मालिक चेक करले जे बिना प्रमाण रे मते आपण परीक्षा पीर्ति कहले आपण देखंतु सोशल मीडिया रा बड़ बड़ गणमाध्यम से माने कौन पकईचंती किए घर भड़ा दउथला आपण रहउथले एवं किए कहा ऊपर सोउथला तो से माने कौन माने मिछरे बाहर करूचंती ना आपण सत हमहु कहउचंती बंधन ले पैसा तमे दउनो केने एठु पैसा दउनो केने मते बंधन वाला भी फोन मारचन एबे घटनाटा पूरा परिष्कार भाव में बुझी हैला आपण को 2 जन भितर जदि मनांतर होईजी सब दोष होउची से लोन बेलार से सळा काई लोन दउथला तो मो घरोई प्रॉब्लम पाई मु आज बाहर आसिक रहूची तो आज दीर्घ 17 वर्ष लान मैरेज करी पाखे अच्छी तो सी मते बहुत किसी निर्यातना दौन घरे परिवार लोक भी तो मो पुओटे 14 वर्षर पुओ कथा भी किसी बुझंतिनी मो कथा भी किसी बुझंतिनी भरण पोषण बुझंतिनी परीक्षा पीर्ति रे जेतेबेले नारी माने धरा पड़ी सारंती सेम डायलॉग सेम स्क्रिप्ट सेम होचे मुहर एक्सप्रेशन अरे बाबू किछि तो चेंज कर काई से घिसा बिटा डायलॉग आम मान को सुनौच डिप्रेशन आपण खाली सेड़ी रु टिके ओल्हेई पड़े गले पुलिस बाबू सहित से वीडियो एते भाइराल हो गला शेष आसिक आपण एबे
ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଇଛି ଏତେ ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାକିଛନ୍ତି ନା କିଛି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇଛି ସେ ଗପଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଘର କରି କାହାର ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ କାହାର କଳି ନାହିଁ ନା କାହାର ମାଡ଼ଗୋଳ ନାହିଁ ସେଇଆକୁ ତ ହିଁ ସଂସାର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସଂସାରକୁ ଚଲେଇ ପାଇଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ଘରଣୀ ଆଉ ଯିଏ ନ ଚଲେଇ ପାରିବ ସିଏ ହେଲା ବାଉଁଶରାଣୀ ମଣିଷ କରିବ ତ କରିବ କ'ଣ ଯଦି ତମେ ବାହା ନ ହେଉଛ ଭୂତ ହେଇକିରି ବୁଲିବ ଆଉ ଯଦି ବାହା ହେଇଗଲ ଯଦି ତମର ବୁଢ଼ା କାଳରେ ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଗଲା ତମେ ତ ଲଜ୍ଜାରେ ବାଟ ହିଁ ଚାଲିପାରିବନି ଖାଇଲେ ମଲ ଶୁଙ୍ଗିଲେ ମଲ ତାଠାରୁ ହେଉଛି ଭଲ ବା ଛପ ତକିଆ ନେଇକିରି ମଶାଣି ଚାଲ ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏଇକ୍ଷିଣା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ବାପା ପାଖରେ 2.5 ଦିନ ରହିଲେ ମା ପାଖରେ ରହିବ 2.5 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେବା ଡିସାଇଡ଼ଟା ତା ଉପରେ କେତେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇକରି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ କି ଖରାପ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବେନି କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନେ ହିଁ ରହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କେହି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ନା ଏ ପରକ୍ଷା ପ୍ରୀତି ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବେଳେ ପରକ୍ଷା ପ୍ରୀତି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ନା କାଫି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତିକ ଯାଇଛନ୍ତି ପରକ୍ଷା ପ୍ରୀତିରେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ତମେ ଖୁସିରେ ଅଛ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ପରକ୍ଷା ପ୍ରୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଶୁଗାଯାଏ ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲି ଆଉ ପରକ୍ଷା ପ୍ରୀତିକି ଆପଣେଇଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣ କପାଳର ଲେଖା ଲେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେବା ପଡ଼ିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।